ሰላም ውድ ተመልካቾቼ ዛሬ በዚህ ቪዲዮ ይዤላችሁ የቀረብኩት በተለያዩ አመታት ኢንትራንስ ኤግዛም ላይ የቀረቡትን የፕሮባቢሊቲ ጥያቄ ነው። አብራችሁን ቆዩ። የመጀመሪያው ጥያቄ ምንድነው የሚለው a student needs to select 3 books from 3 mathematics, 3 physics and 1 history. Okay, totally 7 መጽሐፍ አለ 3 maths, 3 physics እና 1 history. ከነዚህ 7 መጽሐፍ ውስጥ 3 መጽሐፍ መምረጥ ፈልጓል አንድ ተማሪ። So what is the probability that one of them is mathematics and the other 2 are physics or history? Okay, the first thing we need to put the sample space. Sample space action ምንድነው የሚሆነው? Selection of 3 books from 7. Okay, ያ ማለት combination of 7,3 ይሆናል ማለት ነው። So this is the different possibility of selecting 3 books from 7 books ማለት ነው. So using combination 7 factorial over 7 minus 3 factorial times 3 factorial ይሆናል። ይሄ ማለት 7 factorial over 4 factorial times 3 factorial ይሆናል። ይህን simplify ስታደርጉት የምታገኙት 35 ነው። Okay. ምንድነው 35 የሚነግረን? The different ways of selecting 3 books from the total of these 7 books ማለት ነው። Okay. አሁን ወደ probability ስንመለስ ጥያቄው ምንድነው የሚለው? አንድ ተማሪ ሲመርጥ ማቴማቲክስ ቡክ እና ሌላው ሁለቱ ወይ ፊዚክስ ወይ ሂስትሪ ኦፕሽናል ነው ማለት ነው። Okay. አንዱ ማትስ እንደ ማንዳቶሪ ይወሰዳል። So from 3 mathematics books 1 ይወስዳል። Then optionally ከ3 physics book አንድ ሊወስድ ይችላል። ካለው አንድ history አንድ ሊወስድ ይችላል. This is one way. The other option can be 1 from mathematics and the other 2 books from physics ሊያደርግ ይችላል. Okay, ምን እዚህ ጋር either physics or history ስለሚል እነዚህን physics ወይም history ስንመርጥ optional selection ያለን። Okay, ሁለት ፊዚክስ ከተወሰደ history አይወሰድም ማለት ነው። So these are the different possibilities of selecting 3 books from the 7 books based on this statement. So ይሄ ምን ይሆናል ማለት ነው? Combination of 3 1 ማለት 3 ማለት ነው. Combination of 3 1 again it's 3. Combination of 1 1 is 1 plus this is 3. And combination of 3 2 is also 3. And combination of 1 0 is 1. Okay. ስለዚህ ይሄ ምን ይሆናል ማለት ነው? 9 plus 9. A total of 18 different possible selections ይኖረዋል ማለት ነው out of 35. So the probability of picking these 3 books will be 18 over the total. ያ ማለት 18 over 35 ይሆናል ማለት ነው። So the answer for the first question will be D. ሁለተኛው ጥያቄ ጋር ስንሄድ ምንድነው የሚለው? Items produced by a certain company are subjected to 2 kinds of defects, D1 and D2. Out of the total production, 5% have defect D1 and 10% has defect D2 and 2% have both defects. Okay. Then what is the probability for an item that have defect D2 given that it has defect D1? Okay. አሁን እዚህ ጋር conditional probability ነው ይሄ ሁለተኛው ጥያቄ። So ለማስታወስ ያህል የconditional probability definition ልጻፍላችሁ first. So conditional probability definition ምንድነው የሚለው? The probability of an event D2 in relation to an event D1 is the probability that D2 occurs after D1 has already occurred. Okay, የD1 and probability አውቀን conditional probability on D2 ስንሰራ የምንጠቀመው ፎርሙላ አለ። Okay, so ይሄም ፎርሙላ ምንድነው? Probability of D1 and D2, the probability of the occurrence of D1 and D2 at a time is equal to the probability of D1 times the probability of D2 given the probability of D1. Okay, so ይሄ ከሆነ ፎርሙላው አሁን ወደ ጥያቄው እንመለሳለን። The probability of these two things
the probability of defect D1 and defect D2 2% ነው ተብለናል። ይሄ ማለት 0.02 ማለት ነው። and the probability of defect D1 ተሰጥቶናል። okay the probability of defect D1 ስንት ነው የተባለው 5% ነው። ይሄ ምን ማለት ነው 0.05 ማለት ነው። so now the question is what is the probability of D2 given D1? okay ይሄ ነው የተጠየቀው። so ይሄን ለመመለስ simple formula አለ ይሄን እንጠቀማለን። so the probability of D1 and D2 ማለት P of D1 and D2 ማለት this is 0.02. this is the same as probability of D1 which is 0.05 times probability of D2 given the probability of D1. so both side by 0.05 እናካፍላለን። so the probability of D2 given D1 is 0.02 over 0.05 which is 2 over 5 ወይንም 0.4 ይሆናል ማለት ነው። ወደ ሶስተኛው ጥያቄ ስንሄድ a committee consisting of 3 students is to be selected from 10 candidates among which 4 are girls. so what is the probability that at least one girl is selected? አሁን እንግዲህ እዚህ ጥያቄ ውስጥ 10 ካንዲዴት አለን። ከነዛ ውስጥ 4ቱ ሴቶች ናቸው ያ ማለት 6ቱ ወንዶች ናቸው ማለት ነው። so ከዚህ ግሩፕ ውስጥ 3 ኮሚቴ ነው መምረጥ የተፈለገው። ይሄንን ሴሌክሽን ስናካሄድ ግን ምርጫው ውስጥ at least one girls እንዲኖር ይፈልጋል። ያ ማለት ከአራቱ ቢያንስ አንድ ገርል ማለት አንድ ሴት ከተመረጠ ከስድስቱ ሁለት ይመረጣል ማለት ነው። ሌላኛው ኦፕሽን ሁለት ሴት ከተመረጠ ቢያንስ አንድ ማለት አንድ ሁለት ወይም 3 ማድረግ ነው። ኦኬ ሶ ከአራቱ ሁለት ከተመረጠ ወንዶቹን አንድ ነው የምናደርገው። ከአራቱ ሴቶች 3 ከተመረጠ ወንድ ደግሞ ምንም አናካትትም ማለት ነው። ኦኬ ይሄ ነው አትሊስት ስንል እንደዚህ በተን እናደርገዋለን ማለት ነው። so these are the events ይሄ the possible events ይሄንን ነው የሚያሳየን። sample spaceአችን ደግሞ ምንድነው? the sample space will be selection of 3 from 10 ከአስሩ 3 okay ይሄ total number of selection ይነግረናል። so sample spaceአችን 10 factorial over 10 minus 3 factorial times 3 factorial ይሆናል። ይሄን simplify ስናደርገው 120 ነው የሚሆነው። okay ይሄ sample spaceአችን ነው። 120 አማራጭ አለን። ከዛ ውስጥ ኢቨንታችንን ደግሞ እዚህ ጋር እንደዚህ ጽፈናል። so ይሄንን evaluate እናደርጋለን። okay let's calculate the different possibilities of the events. so combination of 4 1 ማለት 4 ማለት ነው። combination of 6 2 ማለት 15 ማለት ነው። simplify ማድረግ ትችላላችሁ። the other thing combination of 6 1 ማለት 6 ማለት ነው። combination of 4 3 4 ነው። again combination of 6 0 1. okay so the probability of selecting at least one girl will be combination of 4 1 times combination of 6 2 plus combination of 4 2 times combination of 6 1 plus combination of 4 3 times combination of 6 0. this is the possibilities for the events over combination of 10 3 ይሆናል ማለት ነው። ይሄንን substitute እያደረገን እንሄዳለን። combination of 4 1 ማለት ምን ማለት ነው? simplify አድርጉ this is 4 and combination of 6 2 ማለት ደግሞ 15 ነው። okay plus combination of 4 2 is 6 and combination of 6 1 is 6 plus
combination of 4 3 is 4 times combination of 6 0 is 1 over the total number of the possibilities. Combination of 10 3 ማለት 120 ነው። ሶ ይሄ ምን ይሆናል ማለት ነው? 60 ሲደመር 36 ሲደመር 4 ይሆናል over 120. This means 100 over 120. Simplify ስታደርጉት 10 over 12 ወይንም 5 over 6 ይሆናል ማለት ነው። So the probability of selecting at least one girl from this committee will be 5 over 6. So the answer will be A. ወደ number 4 ስንመጣ ምንድነው የሚለው? A group of 6 students take their seats at random in a round table for a discussion. Okay, 6 ተማሪዎች አሉ in a round table ነው ለዲስከሽን የሚቀመጡት። Okay, so what is the probability that 2 specific students do not sit together? Okay, መጀመሪያ sample spaceአችንን በማውጣት እንጀምራለን። So the sample space will be 6 minus 1 factorial ይሆናል። ምክንያቱም ሰርኩላር ስለሆነ ያ ማለት 5 factorial ወይንም 120 different possible arrangement ይኖራል ማለት ነው። ኦኬ ቶታሊ አሁን የተጠየቀው ሁለት ስፔሲፊክ የሆኑ ተማሪዎች አንድ ላይ የማይቀመጡበትን ፕሮባቢሊቲ ነው የተጠየቅነው። ሶ እንደዚህ አይነት ጥያቄ ስንጠየቅ ሁለቱ አብረው የማይሆኑበትን ስንጠየቅ አብረው የሚሆኑበትን ካልኩሌት ማድረግ ፈርስት የተሻለ ይሆናል። So let's say the students are A1 A2, okay? A1 እና A2 እንደዚህ አንድ ላይ ቢሆኑ the rest A3 A4 A5 and A6 ብለን ስም እንስጣቸው። So ወይ እንደዚህ ልናደርግ እንችላለን። Okay, A1 እና A2ን አንድ ላይ በማድረግ so አንድ ላይ ስናደርግ ግን ይሄኛውም ኦፕሽን እንዳለ ማሰብ ያስፈልጋል። Okay, A3 A4 A5 A6 okay, እነዚህን እንደ አንድ ኮንሲደር ስናደርግ የሚኖረን 5 ብሎክ ነው። so ከዚህ የሚኖረን 5 minus 1 factorial ነው። ከዚህኛው የሚኖረን 5 minus 1 factorial ይኖራል። ያ ማለት 4 factorial and 4 factorial ወይንም 24 ይሆናል። totally 48 different possible arrangements ይኖረናል። ሁለቱ ልጆች አንድ ላይ ተቀምጠው ማለት ነው። so 48 አይነት different possibilities ካለ ከ120 ላይ 48ን ስንቀንስ የሚኖረን 72 አይነት different possibilities ይኖረናል። እነዚህ ልጆች አብረው የማይቀመጡበት 72 different possibilities ይኖረናል። So the probability of these two students not sitting together will be 72 over 120 ይሆናል። Okay, ይሄንን simplify ማድረግ ነው። by 2 36 by 2 60 ይሆናል። by 6 by 6 10 by 2 3 ይሆናል። by 2 5 ይሆናል። Okay, ስለዚህ የዚህ ጥያቄ መልስ 3 over 5 ነው ማለት ነው። ወደ አምስተኛው ጥያቄ ስንመጣ a box contains 5 white 6 red and 4 black balls of identical size. Okay, የሆነ ቦክስ ውስጥ ቶታሊ 15 ቦሎች አሉ white red እና black. Okay, if 3 balls are randomly taken out from the box one after the other, what is the probability that the first ball is white and both the second and the third are red? Okay, ይህን ጥያቄ በደንብ ስፔሲፋይ ስላልተደረገ እንዲህ አድርገን ልናስብ እንችላለን። ኬዝ 1 ይሄንን ኤክስፐሪመንት ስንሰራ ወይም ቦሎቹን ስናወጣ one after the other ስናወጣ ኬዝ 1 if there is replacement ብለን እናስብ።
ያ ማለት if there is a replacement before the second row and the third row, so the probability will be calculated by 5 over 15 will be the probability of obtaining white. Next ደግሞ ሬድ ማግኘታችን 6 over 15 ይሆናል times 6 over 15 ይሆናል ማለት ነው። ኦኬ ይሄንን ካልኩሌት ስናደርግ የምናገኘው 4 over 75 ይሆናል ሲምፕሊፋይ ስናደርገው። ኦኬ ስለዚህ ይሄ አምስተኛው ጥያቄ ክሊርሊ ስፔሲፋይ መደረግ አለበት with replacement ነው ወይስ without replacement ምክንያቱም ፕሮባቢሊቲው ስለሚለይ። so case 1 with replacement ከሆነ 4 over 75 ይሆናል። case 2 ደግሞ without replacement ቢሆን ኖሮስ የተጠየቀው። so case 2 if there is no replacement, the probability of picking white is 5 over 15. On the second attempt, ሬድ የማግኘት probabilityያችን ደግሞ 6 over 14 ይሆናል። sample spaceያችን እያነሰ ነው የሚሆነው። so on the third attempt again ሬድ የማግኘት probabilityያችን 5 over 13 ይሆናል ማለት ነው። so the product of these two will be 5 over 91. okay on the second case መልሳችን እንዲህ ነው የሚሆነው። so የአምስተኛው ጥያቄ ክሊር ስፔሲፊኬሽን እስከሌለው ድረስ ሲም ዲም ብለን መመለስ እንችላለን ማለት ነው። ወደ ስድስተኛው ጥያቄ ስንመጣ a company produced 25,000 bulbs and randomly tested 2% of the product. okay አንድ ካምፓኒ 25,000 bulb ያመርታል። ኦኬ ምርቱ ሲመረት 2%ቱን ቴስት ያደርጋሉ። ያ ማለት 2% of 25,000 ማለት 200ኛ ሲባዛ በ25,000 ማለት ነው። ሶ ቴስት የተደረገው 500 በልብ ነው ማለት ነው። ኦኬ ሶ 500 በልብ ቴስት ሲደረግ among the tests bulbs 40 have defect D1, 60 have defect D2, and 25 have both types of defects. okay the number of defect 1 is 40 and the number of defect D2 is 60. the number of both defects is 25. okay so ጥያቄው ምንድነው የሚለው what is the probability that a bulb produced by the company has none of the defects? okay እንግዲህ ቴስት የተደረገው 500 በልብ ነው። ከነዚህ ውስጥ 40 ዲፌክት D1 አለው፣ 60 ዲፌክት D2፣ 25ቱ ቦዝ ዲፌክት አለው እያለ ነው። so the number of defect D1 or defect D2, this is the number of defect D1 plus the number of defect D2 minus the number of both defects እናደርጋለን። so ይሄ ምን ይሆናል 40 ሲደመር 60 ሲቀነስ 25 ወይም 75 ይሆናል። ኦኬ 75ቱ በልቦች ወይ ዲፌክት D1 ወይም ዲፌክት D2 አለባቸው ማለት ነው። ኦኬ so ከ500 75ቱ ወይ D1 ወይ D2 ዲፌክት ካለበት ከ500 ላይ 75ቱን እናነሳለን። 425ቱ ነን ዲፌክቲቭ ናቸው ማለት ነው። ምንም ዲፌክት የለባቸውም ማለት ነው። so ጥያቄው what is the probability that a bulb produced by the company has none of the defects ይላል። ምንም ዲፌክት የሌለውን ፕሮባቢሊቲ ስንሰራ 425ን ለ500 ማካፈል። ኦኬ በ5 85 በ5 100 ይሆናል። so ይሄ 0.85 ይሆናል ማለት ነው። so this is the probability. Number 7, if S is a set with 10 elements and A is the subset of S, what is the probability that A has 3 or more elements? Okay, የመጀመሪያ ስራችን sample spaceአችንን ማውጣት ነው። Let's say S is a set containing 10 elements. Say the elements are A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. Yes, J. These are the elements of set S. Okay,
set S ኤሌመንቶቹ እነዚህ ቢሆኑ the number of subsets of this set will be to the power of 10 okay to the power of 10 ወይንም 1024 subset ይኖረዋል ማለት ነው አንድ ሴት 10 ኤሌመንት ካለው the number of subsets will be to the power of 10 ስለዚህ ሳምፕል ስፔሳችን to the power of 10 ወይንም 1024 ሳምፕል ስፔስ ይኖረናል we cannot mention all the subsets so ወደ a ስንመጣ a ሊኖረው የሚችለው 3 እና ከዛ በላይ ስንል a abc ሊሆን ይችላል በ3 ብቻ እናስብ ካለን abd ሊሆን ይችላል there are so many possibilities with 3 okay 3 ብቻ ብንወስድለት ለa 10 out of 3 ወይንም 10 factorial over 10 minus 3 factorial times 3 factorial so set a 3 ኤሌመንት ብቻ እንዲኖረው ካደረግን 120 አማራጭ አለው okay 3 or more ስለሚል አራትም ሊኖረው ይችላል set a so ከ10 አራት ቢኖረው ስንት አይነት set a ለመፍጠር እንችላለን 10 factorial over 6 factorial times 3 factorial which is 210 5 ይኖረው ካለን ከ10 5 ይኖረው ካለን ይሄ ማለት 10 factorial over 5 factorial times 5 factorial which is 252 እያለ ይቀጥላል 6 ሊኖረው ይችላል so 6 የሚኖረው ከሆነ እንደዚህ እያደረግን እንሄዳለን 7 ሊኖረው ይችላል እያለ ይቀጥላል 9 ኤሌመንት ቢኖረው የሚኖረን possibilities 10 ነው 10ም ልናደርግ እንችላለን a set sን ራሱንም መሆን ስለሚችል ከ10 10ንም ልንሰጠው እንችላለን in this case 1 ይሆናል እንግዲህ አሁን እዚህ ጋር ልብ ልንል የሚገባው ምንድነው the different possibilities for set a ነው arrange ያደረገን ያለ ነው so these all are the different possibilities for set a okay እነዚህን እንዳለ ስንደምራቸው እዚህ ጋር ያሉትን ቁጥሮች እየደመረን ስንሄድ የምናገኘው ሪዛልት አለ ይሄን ሪዛልት ለማግኘት ካልኩሌተር ተጠቀሙ ወይም ማኑዋሊ ደምሩ ቶታሊ 968 ሆኖ እናገኘዋለን so the probability of set a having 3 or more elements will be 968 over 1024 okay ይሄን ሲምፕሊፋይ ስናደርግ 121 ለ128 እናገኛለን ይሄን በ8 ይሄንን በ8 ሲምፕሊፋይ ስታደርጉ so the answer for question number 7 will be C number 8 ጋር ስንሄድ 3 persons P1 P2 and P3 are firing at a target independently and have the probability 0.7 0.5 and 0.4 respectively okay እነዚህ probabilities independent ናቸው ተብለናል okay so these are the probability of hitting the targets so what is the probability that at least one of them hits the target okay so እነዚህ independent probabilities ስለሆኑ let's calculate the probability of each not hitting the target ያ ማለት p1 not hitting the target 1 minus 0.7 no times p2 not hitting the target 1 minus 0.5 and p3 not hitting the target is 1 minus 0.4 okay ይሄንን ስንሰራው 0.3 times 0.5 times 0.6 ይሆናል okay ይሄንን ጠቅላላ ስናበዛ የምናገኘው 0.09 ነው ይሄ probability ምንድነው the probability of not hitting the target ነው so what is the probability that at least one of them hits the target ስለሚል ይሄ the probability of not hitting the target ከሆነ by all ከሆነ the probability of at least one of them hits the target will be 1 minus 0.09
Okay, ይሄ ምን ይሆናል 0.91 ይሆናል ማለት ነው። So the answer for this problem will be C. ወደ ዘጠነኛው ጥያቄ ስንሄድ a box contains 10 items of which 3 are defective. የሆነ ቦክስ አለ 10 አይተም ያለው ከ10ሩ 3ቱ ዲፌክቲቭ ናቸው እያለን ነው። If 2 items are randomly taken out of the box, what is the probability that both items are not defective? Okay, 3ቱ ዲፌክቲቭ ከሆኑ 7ቱ non-defective ናቸው ማለት ነው። 7/10 will be the probability of picking non-defective. ሁለት ስለሆነ ያወጣን ያለ ነው 7/10 times 7/10 ይሆናል, which is 49/100. So this is the probability that both items are not defective. ወደ 10ኛው ጥያቄ ስንሄድ items produced by a certain company are subjected to 2 kinds of defects, D1 and D2. Okay, out of the total products, 5% have defect D1, 10% have defect D2, and 2% have both defects. So what is the probability that a randomly selected item has neither defect D1 nor defect D2? Okay, the probability of having defect D1 is 5% which is 0.05. The probability of having defect D2 is 10%, when 0.1 ማለት ነው. And the probability of having both defect D1 and D2 is 2%, which is 0.02. So ከዚህ እናገኛለን the probability of having defect D1 or D2 will be the probability of having defect D1 plus the probability of having defect D2 minus the probability of both defect. Okay, so here ምንድነው የሚሆነው 0.05 plus 0.1 minus 0.02 ይሆናል። ይሄን ስንሰራው 0.13 ነው የሚሆነው። Okay, ምንድነው 0.13? This is the probability of having defect D1 or D2 ማለት ነው። Okay, ያ ማለት the rest 1 minus 0.13 will not have any defect እንደማለት ነው። Okay, so the probability of having defect neither defect will be 0.87 እንላለን። So this will be the answer for question number 10. 11ኛ ጥያቄ ምንድነው የሚለው two machines A and B work independently. The probability that both machines A and B works is 0.4. If the conditional probability that machine B works given that machine A works is 0.5, okay, then the conditional probability that machine A works given that machine B works is how much? Okay, from the very beginning ይሄ ጥያቄ conditional probability ምሳሌ እንጂ conditional probability አይደለም። two machines A and B work independently ይላል። ስለዚህ ይሄን ፎርሙላ መጠቀም እንችላለን። for two events which are independent to each other, probability of A and B is equal to probability of A times probability of B የሚለውን መጠቀም እንችላለን። For conditional probability, we may have this formula, okay? Probability of A times probability of B given the probability A መጠቀም እንችላለን, or probability of A and B is probability of B times probability of A given B የሚል ነገር እንጠቀማለን. We use this for conditional probability. If the two events are independent, ይሄ ፎርሙላ ወደዚህ reduced ይሆናል ማለት ነው። So አሁን the probability of both machine works 0.4 ነው ተብለናል። Okay, ሌላኛው ደግሞ the conditional probability that machine B works given machine A works is ያ ማለት P of B ተሰጥቶናል። Okay, so we need probability of A. Okay, እቺ P of B በዚህ ስቴትመንት መሰረት P of B given A መሆኑ ነው።
So P of B given A and P of B will be the same if the events A and B are independent. So here ምን ይሆናል ማለት ነው 0.4 is equal to 0.5 times probability of A ይሆናል dividing both sides by 0.5 probability of A ምን ይሆናል ማለት ነው 0.4 over 0.5 which is 0.8 ማለት ነው okay. So the answer for question number 11 A ይሆናል ማለት ነው okay 12ኛው ጥያቄ ምንድነው የሚለው a team of 10 researchers consists of 4 biologists and 6 chemists. If 3 persons are chosen randomly from this team, what is the probability that at least one is biologist? Okay, የመጀመሪያው ስራ ምንድነው ከ10 ሰዎች 3 ሰው ልንመርጥ ነው okay. So combination of 10 3 ወይንም ይሄ 120 ነው የሚሆነው if you calculate it okay. We will have 120 different ways of selecting 3 people from this team. ከ10 ሰዎች 3 መምረጥ ብንፈልግ 120 አይነት different option ይኖረናል አሁን ምንድነው ጥያቄው what is the probability that at least one is biologist ከሚመረጡት ከ3ቱ ሰዎች ቢያንስ አንድ biologist ብናካትት probability ምን ይሆናል ነው የሚለው so ከአራት ባዮሎጂስት አንድ ከወሰድን ከስድስቱ ኬሚስት ሁለት እንወስዳለን ማለት ነው ኦኬ አትሊስት ዋን ባዮሎጂስት ስለሚል እንደዚህ ልንል እንችላለን ሁለቱን ባዮሎጂስት ልናደርግ እንችላለን in this case ከኬሚስት አንድ ነው የምንወስደው ማለት ነው the last option will be ከአራቱ ባዮሎጂስት ሶስቱንም ልንወስድ እንችላለን in this case ምንም ኬሚስት አንወስድም ማለት ነው so we will have this much different ways of including at least one biologist okay ይሄ ምንድነው for combination of 4 1 ማለት 4 ነው combination of 4 6 ማለት 15 ነው I mean 6 2 ማለት 15 ነው plus combination of 4 2 is 6 combination of 6 1 is also 6 plus combination of 4 3 is 4 combination of 6 0 is 1 okay ይሄ 60 ሲደመር 36 ሲደመር 4 ወይም ይሄ ቶታሊ 100 ይሆናል okay so ይሄ probability ምን ይሆናል ማለት ነው 100 out of the total 120 ወይንም simplify ስናደርግ 10 over 12 aliam 5 over 6 ይሆናል this is the probability for having at least one biologist from this team so መልሳችን የሚሆነው 5 over 6 ነው ማለት ነው ወደ 13ኛው ጥያቄ ስንሄድ the probability that an electronic device produced by a company does not function properly is equal to 0.1 if two devices are bought then what is the probability that at least one device function properly okay እንግዲህ እዚህ ጋር ምንድነው የተሰጠን the probability that one device does not function is 0.1 ተብለናል the probability that one device does not function is 0.1 so the probability that both device does not function will be the product of 0.1 and 0.1 ይሆናል ማለት ነው so ሁለቱም ዲቫይሶች ፈንክሽን የማያደርጉበት ፕሮባቢሊቲ አንዱ ዲቫይስ ፈንክሽን የማያደርግበት ሲባዛ በሌላኛው እንደማለት ነው so 0.1 times 0.1 which is 0.01 okay ሁለቱም ፈንክሽን የማያደርጉበት 0.01 ነው then what is the probability that at least one device function properly okay so the probability that at least one device function properly is so the probability that at least one device function properly is 1 minus 0.01 which is 0.99 okay so this will be the probability that at least one device function properly so from the given choice our answer will be D 14ኛው ጥያቄ ምንድነው የሚለው two machines A and B produce respectively 60% and 40% of the total number of items of a factory ሁለት ማሽኖች አሉ A እና B የሚባሉ
ከቶታል ፕሮዳክሽኑ A 60%ን ሲያመርት B 40%ን ያመርታል። Then the percentage of defective of these machines are 2% and 5% respectively. Okay, ሁለቱ ማሽኖች ሲሰሩ ማሽን A 2% defective product ይሰጣል፣ ማሽን B 5% defective product ይሰጣል እያለን ነው። If an item is selected at random, then the probability that the item is defective ይለናል። Okay, እናስቀምጠው እስኪ let K be the total production of the machine. So total production of the machine by total production by these two machine K ቢሆን machine A 60% ነው produce የሚያደርገው. So the number of items produced by the machine A will be 60% or 0.6 of K, and the number of items produced by machine B will be 40% of the total. That means 0.4 of the total production ብለን እናስቀምጣለን። Then the percentage of defectives of these machines are A produce ሲያደርግ 2% defective ይሆናል። Okay, now 2% of an item produced by machine A is defective. ያ ማለት ይሄ ምንድነው የሚሆነው? 0.012K is defective due to machine A. Okay, and 5% of the total production is defective from machine A. 5% of the total production defective ነው ስንል ምን ማለታችን ነው? 0.2K ይሆናል። This is the number of items which are defective by machine B. አሁን ወደ ጥያቄው እንሄዳለን። What is the probability that the item is defective? So the probability of defective item will be the item which are defective by machine A 0.012K ይሆናል። በቢ ደግሞ ዲፌክቲቭ የሆነው 0.02K ነው። over the total production K እናደርጋለን። So this means ይሄ ምንድነው የሚሆነው? 0.032K over K ይሆናል። So simplify ስናደርገው 0.032 ይሆናል ማለት ነው። Okay, so this will be the probability. ወደ 15ኛው ጥያቄ ስንመጣ let A and B be two events. Suppose that the probability that neither event occurs is 3/8. Okay, ሁለት ኢቨንቶች አሉ። ሁለቱም ኢቨንቶች ኦከር የማያደርጉበት probability 3/8 ነው ብለናል። What is the probability that at least one of the events occur? So ሁለቱም ኦከር የማያደርጉበት 3/8 ከሆነ the probability of at least one of the event occurs will be 1 minus 3/8. So this becomes 5/8. Okay. A private college has 1,000 students. 60% of these students are males. 45% of these students pay their payment by credit card, including 175 females. So what is the probability that the student is a male or a credit card user? Okay, ይህን ጥያቄ ለመመለስ properly የተሰጠንን ኢንፎርሜሽን እናስቀምጥ። So let's say PM or probability of being male 0.6. Okay, ከአንድ ሺው ተማሪ 60% ወንድ ስለሆነ probability of being male 0.6 ይሆናል ማለት ነው። The other thing, 45% of these students pay their payment by credit card, including 175 females ይለናል። Okay, generally the probability of paying by credit card will be 0.45 ይሆናል ማለት ነው። Okay, ይሄንን ካልን እዚህ ውስጥ ግን 175ቱ ሴቶች ናቸው። Okay, ከአንድ ሺህ ተማሪ እዚህ ውስጥ የገቡት 175 ሴቶች ስላሉ 175 ለአንድ ሺህ 0.175 ነው። So we can say that the probability of
male paying their payment by credit card. So the probability of male pay their payment by credit card ምን ይሆናል ማለት ነው? ከ0.45 ላይ የሴቶቹን ሬት እናነሳለን። So this becomes 0.275. Okay. Now the probability of being male or credit card user will be the number of male or the probability of male plus the probability of C እዚህ ጋር C ብለን ሪፕሬዘንት ያደረግነው ማለት ነው minus the probability of being male and credit card user. Okay, so ይሄ ምን ይሆናል ማለት ነው? 0.6 plus 0.45 minus 0.275 ይሆናል ማለት ነው። Okay, so ይሄንን simplify ስናደርገው 0.775 ይሆናል ማለት ነው። So this will be the probability for the given problem. 17ኛው ጥያቄ let A contains 1 2 3 up to 7 and set B contains this, set C contains this. If one of the numbers is deleted randomly from each of these sets, what is the probability that all of the 3 deleted numbers are even or all are multiples of 3? Okay, so እንደዚህ እናድርግ probability of even or multiples of 3. So probability of selecting even from these 3 sets ምንድነው የሚሆነው? from set A probability of selecting even ስንት even አለን? 3 even አለን ከሰባቱ። set B ጋር ስንሄድ 1 even አለን ከ3ቱ። set C ጋር ስንሄድ 2 even አለን ከ3 ኤሌመንት። okay, ሌላው ደግሞ probability of deleting the multiples of 3. multiples of 3 set A ውስጥ 1 2 አለን. that means 2 over 7 times set B ጋር ስንሄድ multiples of 3 1 አለን 1 out of 3. set C ጋር ስንሄድ multiples of 3 1 ነው ያለን እሱም 9 ነው so 1 over 3. okay, ይሄንን simplify እናደርጋለን. so this becomes 2 over 21 plus 2 over 63. so ይሄን simplify ማድረግ ነው ዲኖሚኔተራችን ተመሳሳይ እንዲሆን እዚህ ጋር በ3 ብናበዛ ቁጥሩን easily መጻፍ ይቻላል 6 over 63 plus 2 over 63 the result will be 8 over 63. so this is the probability for the given problem. ወደ 18ኛው ጥያቄ ስንሄድ if there are 2 children in a family, what is the probability that there is at least one girl in the family? okay, ሁለት ልጆች አሉ አንድ ቤተሰብ ውስጥ. okay, say the sample space is the collection of boys. okay, ሁለቱም boy ሊሆን ይችላሉ boy girl ሊሆን ይችላል girl ሊኖረን ይችላል. okay, so አንድ ፋሚሊ ውስጥ ሁለት ልጆች አሉ. okay, what is the probability that there is at least one girl in the family? okay, at least one girl in a family ስንል boy girl እና girl መውሰድ እንችላለን. so this is the probability 2 out of the 3. okay, so the answer will be D. 19ኛው ጥያቄ ጋር ስንሄድ suppose 2500 items are produced by a machine and 2% of the product are randomly selected and tested. okay, የሆነ ማሽን 2500 አይተም ፕሮዲዩስ ያደርጋል ከዚህ ውስጥ 2% ቴስት ተደርጓል ከ2500 2% ቴስት ተደርጓል ያ ማለት 50 ቴስት ተደርጓል ማለት ነው. if 5 of the tested items have a defect እንግዲህ ቴስት ከተደረጉት ከ50 5ቱ ዲፌክት ካለው 45ቱ ኖርማል ነው ማለት ነው ነን ዲፌክቲቭ ነው ማለት ነው. then what is the probability that an item produced by a machine has no defect? ከ50 45ቱ ዲፌክት የለውም so 45 over 50 will be the probability of selecting or obtaining an item with no defect ማለት ነው. so ይሄ ማለት by 5 it's 9
by 5 it's 10 or ይሄ ማለት 0.9 ይሆናል ማለት ነው። 20ኛው ጥያቄ ጋር ስንሄድ 20ኛው ምንድነው የሚለው Fatuma can solve 90% of the problems given in a book. 20ኛው ጥያቄ ጋር ስንመጣ 20ኛው ምንድነው የሚለው Fatuma can solve 90% of the problems given in a book and Mesfin can solve 70% of the problems. What is the probability that at least one of them will solve the problem? Okay. እንግዲህ ይሄንን probability ለመመለስ ፋጡማ 90%ን መመለስ ከቻለች የማትመልስበት probability 0.9 1 minus 0.9 ወይንም 0.1 ይሆናል ማለት ነው። ፋጡማ ለመመለስ ፌል የምታደርግበት probability at the same time መስፍን ፌል የማድረግ probability ጥያቄውን ሲሰራ ፌል የማድረግ probability 1 minus 0.7 ይሆናል ማለት ነው which is 0.3 okay ሁለቱም ፌል የማድረግ probabilityያቸው ምን ይሆናል 0.1 times 0.3 will be the probability where these two guys fail to solve the problem so ይሄ ምን ይሆናል ማለት ነው 0.03 ይሆናል probability ወይንም 3% ነው እነዚህ ሁለቱም ሲሞክሩ ፌል የማድረግ probabilityያቸው 3% ነው so at least one of them will solve the problem ስንል ምን ማለታችን ነው ከ100% 3% እንቀንሳለን ወይንም 97% ይኖራል ሁለቱም ቢያንስ አንዳቸው ሶልቭ የማድረጋቸው probability 97% ነው ወይንም 0.97 ነው ማለት ነው so C will be the answer for the last one